Hola, sí, esto es Easy Ocean y hoy voy a reaccionar al capítulo número 12 de Only Friends, el capítulo final. Vamos allá. Pero si no te has suscrito todavía, por favor, suscríbete, dale a like y comparte este vídeo con tus amigos. Gracias. Último episodio. ยังย้ายเข้ามาห้องนี้แต่เมื่อไหร่ ¡Ay! ¡Oh, qué sitio más chulo! ¿Ves cómo él tenía dinero para tener casa? กูจะแต่งห้องนี้แบบมีเซนจูรี่ว่าดีป่ะ Perdona. Ok. ดีอยู่แล้ว Este niño se ha echado aquí เธอ aceite มึงย้ายมาอยู่กับกูอ่ะ en el torso. กูจะเอาตู้หนังสือมาไว้ตรงนู้น Me encanta el sitio, pero es un poco แต่ตู้หนังสือ voyeur, มาไว้ตรง ¿no? นี้ Estás durmiendo แล้ว mientras ตรงนู้นเนี่ย ves toda la ciudad. กูจะเอาไว้เป็นโต๊ะเขียนบทของมัน Es como si toda la ciudad te estuviera mirando a ti de vuelta, ¿no? ¿Qué esperáis de este último episodio, no? Que queda กู Rafita, ไม่ย้าย ¿no? เขาไม่อยู่หรอก Y Rome. ¿Qué le ha dicho? ¿Que se quiere mudar? Esto no iba tan bien como se esperaba, ¿eh? Hombre, es que las segundas, terceras, cuartas oportunidades. กูไม่บอกที่ตรงเนี้ยค่อนข้าง ¿Para qué vuelves entonces? งั้นมึงจะบอกกูว่าตอนนี้เราเป็นอะไรกันวะ Ah, que no son novios. Cariño. ¿Entonces qué sois, amores? No sé, a qué la lío. A qué me tiro entre encima. Me encantan los tatuajes. เราลองกลับไปเป็นเพื่อนจริงๆกันดูไหม Esto ya me ha pasado a mí. Esto ya me lo he visto yo en otra serie. อย่าหวังที่ต่อมึง Pero vais a terminar en la cama, ¿verdad? Y luego te vas a volver a enfadar, ¿no? Ya cuando Dean esté con otra persona. Te va a volver a dar celos. เป็นเซ็กครั้งสุดท้ายของเราเหรอวะ Venga ya. อืม ¿Qué? ¿Qué? ¿Y lo dices ahora? ¿No es esto un poquito de manipulación? กูน่าจะทำให้มันดีกว่านี้ แค่นี้แม่งก็ดีแล้ว She wrote you a letter so you wouldn't forget. También, ¿por qué no hemos explorado esto de que Jack no le guste mucho tener relaciones íntimas? Porque es todas las vibes que me da siempre. Siempre es el que dice que no. ขอบคุณนะเว้ยแจ็ค Siempre el que quiere solo ได้ amistad. เป็นเพื่อนมึง ¿Qué te pasa? ¿Es asexual? ก็ยังดีกว่า กูไม่ได้เป็น Din cariño, pasa página. Pasa página. Lo de ser amigos es un eufemismo para él. Lo de Jack es, te quiero conmigo, no te quiero conmigo, pero... O sea, te quiero conmigo, pero sin... Contigo y sin ti. Exactamente, contigo y sin ti. Es, no estás conmigo, pero tampoco estás con otras personas. Este enlace emocional no lo rompe. Ay, mi Dean, eres tu match, ¿eh? La patita. อีกนิดนึงครับ Ah, ostras, es verdad. โอ Arnold. เคเจ๋งมากเลยครับ วันนี้เสร็จแล้วนะครับ ขอบคุณครับ Cariño, Arnold, de verdad, de la vida. ไม่ต้องกังวลนะมึงว่ามึงแต่งตัวอย่างนี้ก็เท่ดีนะถือว่าเป็น Pero si no es que se vea genial. ตอนนี้มึงก็เป็นอาโน Es que el tío es bailarín. No tiene nada sentido, ¿eh? ถ้ามันเป็นอ c เซสซอรี่อย่างเดียวก็ดีเลยมึงนี่กูยังไม่รู้เลยว่าจะกลับไปใช้ข้อเท้าเหมือนเดิมได้หรือเปล่า ¿La carrera de bailarín caput o qué? ¿Ahora tenemos que centrarnos en ser actores o qué? มึงทำได้อยู่แล้ว เรื่องมันยังไม่เกิดเลยมึงจะไปกังวลทำไมวะ Uy, pero algo habrá que planear, Arnold. ยิ่งแย่กว่าเดิม Digo, Arnold,
actúa, que no todo el mundo va a heredar un parque de atracciones. ก็จริง ยิ้มหน่อยเร็ว ยิ้มให้กูดูหน่อย Madre ยิ้มหน่อย mía. มึงเร็วยิ้มหน่อย No me tienes que reír porque esto no es normal. มีแฟนดูแลอย่างเงี้ย หายเร็วชัวร์ Ay. ก็จริง มึงแต่ที่จะไปเจอแม่มึงวันเนี้ยแหวกตื่นเต้นไง Venga ya. ¿Pero esto era necesario? เป็นครั้งแรกของกูเลยนะเว้ยที่จะไปเจอแม่แฟน ถ้าเขาไม่ชอบกู Sí, porque la de Boston estaba un poquito lejos para Guau. conocerla. ใครๆก็ชอบมึงบอกว่าวะยังไงแม่กูก็ต้องมองว่ามึงน่ารักอยู่แล้ว Oye, este último episodio espero que salga Boston, ¿eh? ขนาดกูอะยังมองว่ามึงน่ารักขนาดนี้ Y por eso te has roto el tuyo por él. จริงเหรอ เนี่ย Como que น่า yo... รักตาย Uy, 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 uy. La cara de Tua me encanta. นั่นแหละ Tua ha tenido en ese gesto más personalidad que en toda la Joder. serie, ¿eh? อ่ะเดี๋ยวกูช่วย Vamos. อะไรอ่ะ ทีนี้ก็หน้ามืดไม่มีแรง เฮ้ยจริงไหมเนี่ย ใช่ต้องบูส Y yo que pensaba que se iba a caer de verdad. Y ya estaba yo pensando que Tua iba a ser aplastado. อืม Vaya dos. Ay, มีแรงไหมครับ muy bien. Come on โอ้ยมึง let's go ใจเย็น Se nota que no lo tiene roto, pero งานที่ bueno. มึงส่งคอนแทคมา กูไปทำมานะ หนุกดีวะ เพื่อนกูฝากมาชมมึงด้วยนะว่าเปิดเพลงดีมาก ทีนี้มึงน่าจะได้งานต่อยาวๆแน่ Thank you Gracias a los contactos del No, niño thank you, rico de หลังจากนั้น Rafita. กูจะให้มันติดต่องานผ่านกูกูได้ ¿Eres el manager? Me gusta. Ay, también quiero patatas นี่มึง fritas. เป็นคนอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยหึ Que la gente diga que esta pareja es la más aburrida me parece un poquito fuerte, ¿eh? Uy, uy, uy. Uy, uy. Oportunidad. กินนี่ช่วยรักษาผ้าลูกดาราหน่อยได้ไหมเนี่ย มึงเห็นไหมเนี่ย เพื่อนหมดแล้วเนี่ยสกปรกชิบหาย Sí, anda, cuídamelo, น้องสุดหล่อ cuídamelo. ค่ะ ครับ ขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะ Cariño, no me ves que tengo todos los dedos llenos de ketchup. ¿Cómo que สวัส ahora? ดีค่ะ ชื่ออะไรกันบ้างคะ ชื่อโรมครับ ลัฟ Rafita. ฟี่ครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมาถามคำถามสนุกๆกันนะคะ แต่ว่าเมื่อกี้เห็นมีแบบเช็ดปากเช็ดปาก Ay, กัน qué ด้วยอ่ะ lista. เป็นแฟนกันปะเนี่ย เป็นเพื่อนครับ เป็นเพื่อนกันครับ Qué mal rollo. เป็นแฟนครับ Muy bien. Corrección. เฮ้ย มึงโกหกเขาทำไมเนี่ย ชอบพูดเล่นเหรอพี่ Porque le gusta bromear. เล่น พูดความจริงครับ ถึงตอนนี้จะยังไม่ได้เป็น แต่อยู่ก็ได้เป็นแล้วครับ Exactamente. Somos Pero, futuras. Pi, Potencialmente กูเป็นแฟนมึงตอน novios. ไหน เอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ปล่อย De ให้ verdad, เราส DJ, อง de คน verdad. ไปเคลียร์ ¿Te กั has นก่อน enfadado ดี por กว่า estas เนาะ cosas? แต่ถ้าถามพี่นะ ทรงแบบเนี้ยเห็นมาเยอะและจบที่รักกันทุกคู่ Buen ojo, nena. Buen ojo. ขอบคุณค่ะ มึงกูไปคุยกับมึงตอนไหน ว่าเราจะคุยกันแบบเป็นแฟนอะ Cuando me dijiste que podía ก็นั่นความคิดมึง conquistarte. ส่วนนี่ก็ความคิดกู กูกำลังตามจีบมึงอยู่ Ujú. ใส่อ่อนให้กูได้ยังไง ฝากเพื่อนต่อไปเถอะมึงอะ เฮ้ย ไอ้โลม Nunca lo había visto esto de volver a Pero lo ponerle eres. la comida en el labio. Muy buena, me gusta. La Ah, no. family. Cariño, un Claro, poquito la más familia, en las que sí, piernas, como en ayuda. Arnold. De verdad, qué barbaridad. แม่กับลุงสตีฟอะชอบมากๆเลยล่ะ จริงๆ น่าจะมาดูสดนะครับ น่าจะสนุกกว่าเยอะเลย ตัวทำชุดให้ด้วย Oh great work เฮ้ย และนี่ Ah, claro, el ตัวเป็น padre เพื่อน tiene que กับอานนท์ที่ ser มหาวิทยาลัยเหรอจ๊ะ estadounidense, ¿no? Oh mom he's my boyfriend ว้าว La madre, ah, sí. Jijijiji. ถ้าอย่างนั้นเนี่ย แม่ก็ต้องขอบคุณตัวมากๆเลยนะ Ay, la madre, qué estupenda. Me encanta. เขาอยู่คนเดียวอ่ะแม่ก็เป็นห่ Di วง que sí. กังวลว่าเขาจะเหงาอ่ะ Que จ se ริง mude. ๆผมก็ไม่ได้ดูแลอะไรเยอะเลยครับอาโนเขาเก่งดูแลตัวเองได้อยู่แล้วอะครับ ทานเยอะๆนะลูกนะ ครับ แล้วอาโน
คิดได้หรือยังอะว่าจบแล้วอะจะทำอะไรกันต่อ Uf, qué preguntita. อาโนไปอยู่กับแม่ที่นู่นเอาไหม Que nos mudamos. ¿A dónde? ¿Fuera de We're planning to Tailandia? open a Thai restaurant in LA. Ah, un restaurante tailandés en Los Ángeles. Pero Arnold también es cocinero. กำลังเปิดร้านอาหารไทยที่ LA Sí, ya nos แล้ว enteraba. ก็อยากได้ลูกอะไปช่วยเราที่นู่นไปอยู่ด้วยกัน Me entiendo perfectamente si quieren ir todos. Tú, ผมยังไม่รู้เลย vete para allá. คือยังอยากอยู่ที่นี่อ่ะบอก Tú ก่อน te นะ puedes pagar el billete tranquilamente. Vete con ellos. แต่เท้าลูกมีปัญหาแบบเนี้ย มันเป็นแดนเซอร์ลำบากไม่ใช่หรอ แม่ว่าไปอยู่กับแม่ที่นั่นดีกว่า อีกอย่าง แม่ไม่ได้มาชวนลูกเล่นๆนะ Lo he dicho. มันเป็นซีดเพอร์โพสไอเดียเลยแหละ เขาอยากให้ลูกอะไปอยู่ที่นู่น อยู่กันแบบพร้อมหน้าตาเป็นครอบครัวสักที Bueno, dile que te lo vas a pensar, cariño. ถ้าอย่างนั้นก็ตัว Pero como lo puedes ไป preguntar เอา esto กับ hasta... อาโนเลยก็ดีเหมือนกันนะ ไปอยู่เป็นเพื่อนกันที่นู่น Yo también lo veo. ¿Os vais allí? ¿Os casáis ผม todo? ผม Steve I appreciate it but let me think about it okay sure whatever you and your mom happy Mira, buena. โอเค Unos padres aquí interesantes. Comprensivos. Se va a poner la cosa súper... la gran preocupación. ¿Os rompéis o se pone súper seria la cosa? ¿Qué haces bebiendo con el brazo roto? จิมมี่ El Jack, todo el mundo tiene un brazo roto, a su alrededor, una pierna. Bueno, que Arnold por aquí no ไม่ได้ está. เจ็บตับอวัยวะอื่นกูยังปกติดี แดกได้ เฮ้ย No empecemos. ถ้ามันด่างได้ขนาดเนี้ยปล่อยมันแดกไปเถอะ Y el pobre Dean aquí reintroducido en el grupo de amigos de Jack. อันนั้นไม่ได้โกง Para que แล้ว luego เนี่ย digan que จีนกูไม่ได้โกงมันห Jimmy ยิบได้ es su amigo. No, es amigo de Jack. ถ้าเล่นเกมแล้วเครียดขนาดเนี้ยไปนั่งคุยกับผมไหมครับ Always. Pues vaya que sí me voy. มีแฟนหรือยัง และ ครับ ถ้ายังไม่มีผมขอคอนแทคได้ป่ะ La primera vez que... Bueno, iba a decir, la primera vez que le entra No, alguien ahora. a Jack, pero no. ได้คอนแทคไว้ดิ โทษนะครับท่าทางแบบนี้ไม่ได้เป็นแฟนกันใช่ไหมครับ Ex. Amigos muy Pues venga, amigos. De amigos sois amigos muy amigos. งั้นผมขอเชิญไปนั่งดื่มกับผมที่โต๊ะได้ไหมครับ Venga, lárgate, Jack, lárgate. ¿Estás preparado para este paso? A todo el mundo le entra Jack, ¿eh? No tiene que mover un dedo el Jack. Y mi pobre Dean metiendo ficha a todo lo que se mueve. Bueno, en realidad no, solo a Jack. มึงเปลี่ยนไปแล้วจริงๆว่ะ นี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะ มึงลุกไปลุยกับคนที่มาจีบไอ้แจ็คไปแล้ว กูคุยกันเคลียร์แล้วเว้ย กูไม่ทำแบบนั้นหรอก งั้นกูก็สบายใจได้จริงๆแล้วดิ ว่าพวกมึงสองคนโอเคกันแล้ว Jimmy, ¿de qué estás hablando? ¿Qué idiotez es esa? ¿En serio, mágicamente, Dean? Entiendo que Dean ha estado haciendo esto ต่อ toda ให้ไม่โอเค la ก็ต้องโอเค serie. แหละครับ แจ็คมาตัดสินใจไปแล้วอะ Ha estado haciendo esto la serie todo el rato, cambiar por Jack, cambiar por Jack y bueno, pues sigue cambiando por Jack. Se va a dar cuenta, ¿no? De que no funciona ese ser amigo de Jack. Porque va a tener que conocer a todas sus parejas. Ay, ¿qué hacen mi ก่อนที่ niño? พวกมึงจะเมาเป็นหมาไม่รู้เรื่องนะเว้ย Último capítulo, กู el capítulo ขอ estelar เสียง de เฮแทน Jimmy. คำขอบคุณให้กับไอ้ตัว ที่มันปิดสวนสนุกให้พวกเราปาร์ตี้ ปิดโปรวันนี้หน่อยเว้ย Esto de tener un amigo rico es maravilloso. ขอเชิญไอ้แจ็คครับพ่วงกับมหาโหดของเราคือมาพูดอะไรกับเพื่อนหน่อย A ver, โปรเจกต์เนี้ยเราผ่านความยากลำบากกันมาตั้งเยอะดราม่าเบื้องหลังแม่งเยอะกว่าดราม่าในละครอีกอะ totalmente. ทำไมแล้ว ยังไงก็กูขอบคุณพวกมึงมากจริงๆนะเว้ยที่เป็นเบื้องหลังความสำเร็จทุกอย่างเนี้ยวันเนี้ยสนุกกันให้เต็มที่เดี๋ยวกูเก็บเอง เอา
งานพวกเรา O sea que el señorito va a pagar la fiesta aquí. Ok. ¿Y por qué hace eso a Adi? ¿Ha venido el nuevo novio? Bueno, novio. El interés romántico. ¿Qué pasa ahora con DJ Jack? ไอ้โรม No me hagas ganar amistad ขอบ estos. คุณมึงด้วยนะ ถึงแม้ว่ามึงจะต่อยกูไปแล้วมันก็ตาม ¿Le ha pegado? ก็มึงทำ Bueno, ตัวห sí, น้าต่อย ¿verdad? Las peleas entre hermanos. ขอบใจมึงด้วยเหมือนกัน ที่ชวนกูมาทำงานเนี้ยสนุกดี แล้วสรุปมึงกับรัฟฟี่นี่ยังไง Perdona, ¿qué quieres el chisme? A ti no, por จะกัก favor. อีกเหรอ กูไม่ได้จะกัก No quieres กู de เคลียร์มัน vuelta. ไปแล้วแต่กูอยากจะ Nunca บ lo อก he กับมึง querido. ว่ากูอะเชียร์มึงกับรัฟฟี่อยู่ ¿No นะ están juntos? Bueno, antes de estar juntos ya tenemos la bendición. Ok. También tenemos la bendición de que Jack no se va a entrometer, ok, pero ya lo sabíamos porque Jack nunca ha querido estar con Rafita. Rafita, pero bueno. ¿Vas a decir que sí? Ay, 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 los baños. A ver, esta conversación de baño, ¿qué va a ser? Me quedo loca, ¿eh? แจ็ค กูขอบคุณมึงนะเว้ย ที่มึงเลือกกูมาเป็นโรมิโออะ ¿En el baño solo tienes que decir eso? แล้วกูก็ขอโทษด้วยกับเรื่องที่มันเกิดขึ้น Ok. มันผ่านมาแล้วมึง แต่ยังไงกูก็รู้สึกผิดอยู่ดีว่ะ เรื่องที่มันเกิดขึ้น ก็เป็น ¿Por ความ qué ผิดของกู abres el cajón? ไม่เป็นไรหรอกมึง Este. กูเองก็เป็นต้นเหตุนี้เหมือนกันกูไม่ให้ดี Totalmente. เป็นดับเบิลแคสส่วนเรื่องทุกอย่างมันบานปลายแบบนั้นเลยโทษมึงคนเดียวก็ไม่ได้หรอก Se lo echa a Dean, พูดเรื่อง ¿no? นี้ก็ดีมึงอะกูกับดีเนี่ยจบกันด้วยดีนะ ส่วนมึงก็อยู่กับไอ้ตัวแล้วนี่กูก็ไม่อยากค้างคาใจอะไร ¿Y esta música de violines? แต่กูมีเรื่องคาใจอยู่เรื่องนึงว่ะ ¿Cuál? Que fue un abrazo, ¿verdad? Ah, Ala, que un quién, guay, ¿no? Jack. ¿Quién fue? อยู่ไม่อยากเล่นเลยเนี่ยฮะ เออน่าเล่นเป็นเพื่อนกูหน่อย ¿Quieren saber quién fue Luego. el que los grabó? อุ้ยเกลียดเก็บอ้วกนะเว้ย Sí, no limpies ya nada, cariño, ya no te toca. Uy. ¿Pero qué hacen aquí metidos? Ay, por Dios. ใส่เซฟตี้ดีกว่าโซ่นะ No entiendo. เฮ้ยมึงทำอะไรมึงเนี่ย มึงสองคนเคลียร์ให้เสร็จนะ ดีกับแฟนแล้วก็ดีกับเพื่อนด้วย เข้าใจเปล่า อย่าเพิ่งปล่อยเครื่องนะพี่ ค้างแบบนี้แหละจนกว่ามันจะดีกัน Me hubiera gustado más que lo encerraron en una habitación, pero bueno, o en los baños. ¿En serio? Como no va a ser Dean el que empiece, claro. กูขอโทษมึงจริงๆนะตัวมึงรู้ปะตั้งแต่กูย้ายออกจากบ้านมึงอะกูโคตรรู้สึกแปลกเลยว่ะ Bueno, no digas que te mudaste porque te echaron, cariño. ตลอด4 ปีที่ผ่านมา กูใช้ชีวิตอยู่กับมึงมากกว่าคนในครอบครัวกูอีกนะเว้ยกูโคตรรักชีวิตมหาลัยเลยว่ะมันทำให้กูได้เจอ วิชาการแสดงที่กูรักมากที่สุดแฟนที่กูรักมากที่สุด แล้วก็เพื่อนที่กูรักมากที่สุด Estos discursos le dan bien porque es actor, ¿verdad? พอไม่มีมึงในชีวิตกูอะยังเป๋เลยวะ Es que como no nos han mostrado la amistad de ellos dos,
nada en toda la serie. No hemos visto momentos de complicidad ni absolutamente nada. Que ahora él diga, oh, tercito en mi vida, o vuelve a ser mi mejor amigo. Es que no hemos visto ser mejores amigos. พูดจบแล้วใช่ปะ La mayoría del tiempo lo hemos visto a Dean solo o con Jack. Entonces, Only Friends es una serie que también se centraba en las relaciones de amistad, cosa que no ha hecho esta segunda temporada. ไอ้เพื่อนเฮีย ¿Por qué? มึงไม่โกรธกูแล้วใช่ปะ ไอ้เฮียตัวก่อนเลยนะวะไอ้ดีมมึงเดี๋ยวเครื่องพังก่อนมึงอยู่นิ่ง พี่ปล่อยได้เลยพี่ปล่อยได้เลยนะผมมีกับเพื่อนแล้วดีใจด้วย ๆมึงอยู่นิ่ง สอนกูหน่อยได้บอกว่า O sea, tú te echa, ¿vale? Te pone patitas en la calle en la noche. Tienes que recurrir a alguien al que no quieras recurrir. Pero tú ni siquiera se disculpa. Te disculpas tú, que te han echado. Y por abrazar a una persona en un bosque de noche. Y el tío encima no te habla, pero mágicamente se ha reconciliado con... O sea, no está enfadado contigo, pero no ha ido a hablarte. Ha estado pasando de ti todo el rato. Pero uy, sorpresa, no está enfadado contigo. Sinceramente debería haber sido guay que hubiera tenido esta conversación con Dean y no al contrario. มาแล้วเหรอ Está aburrido. Ah, sí. แต่ว่ายังไหว Uy. Dale un besito, hombre. แล้วนี่มือใจอ่อนได้ยังอ่ะ ยังอ่ะ เห็นมึงตามจีบกูอย่างงี้สะใจดี Hombre, es que es muy cute. แต่กูตีนดิ ทำไม คนอย่างมึงเนี่ยต้องเจอคนอย่างกูนี่แหละเนี่ยเจอกูเล่นตัวซะบ้าง Lo sabíamos ya, que estábamos haciendo el difícil. มึงจะอย่างนี้ใช่ปะ Sí, ¿no lo ves? Oye, ¿y no puede Rafita hablar con él cuando no esté trabajando? ¿O DJ? Ya empezamos. ¿Por qué siempre estropea todas las fiestas? Rafita, ¿quieres parar? No toques la tablita de música, no la toques, hija. No la toques. Que estás hablando. A ver, un แต่กูมีเรื่องสำคัญ anuncio. อยากจะบอกพวกมึงทุกคน Venga. ถึงกูจะไม่ค่อยน่ารักไปบ้าง Uy, ¿por qué no? เอาจริงๆก็ไม่น่ารักเลยก็ได้ ¿Ves tú que tiene el pobre tiene la autoestima por los suelos? แต่ไม่มีอะไรโดดเด่นเลยสักอย่าง El cariño, como que no, esos ojitos, แต่ esa ว่ามันจะมีอยู่ boca. คนหนึ่งที่เห็นคุณค่าในตัวกู Pero si eres muy cute, ¿cómo que no vales nada, de verdad? เอาอยู่เวลาที่กูดื้อ ¿Qué les gusta hacer esas escenitas, a la compañía azul? ขอบคุณมึงมากนะโรม Me gusta, me gusta. แต่อย่างที่กูบอก Y a DJ también. กูจะทำทุกอย่างจนกว่ากูจะยอม Pero dile, confiésale tu amor. Dile, te quiero. เป็นแฟนกับกูนะ Mucho mejor. Ah, sí empezó la primera temporada de Only Friends. Y fue... Claro que te da vergüenza. Esto es lo peor que puedes hacer en tu vida. Esto es una copia. แล้ว Pero viene demasiado También, tarde. me ven. Esto debería haber empezado al contrario. ตกลงไปเลย เอ้า เป็น Al contrario en el primer episodio de la segunda. Me gusta que haya sido aquí como en otro sitio, no sé en un bar, pero... Por presión social, en serio. Ay, qué Cariño, búscate ya una pareja. แต่ไอ้โลมึงช่วยเปิดเพลงต่อหน่อยได้ไหม Tú no tienes ya una คน pareja, โสด sin อย่างพวก nada. กูต้องเต้นต่อเว้ย Que sí, que estoy. Venga a trabajar, DJ. Por la cara todo, tío.
por la cara. Le ha puesto una situación en la que no puede decir que no. Entonces ya son novios. Si es que no hay nada, no construyen nada, el guión este no construye nada, es todo me lo saco de la manga. Ahora esto y ahora. Uy. น่ารักดีอ่ะแต่จะจี้ไปหน่อย No วะ me digas, no me dejes aquí ขอ para เป็นแฟน introducir ก la ลางเว pareja. ทีขนาดนั้น La pareja actoral esta. ผมไปถึงพี่อะครับ น่ารักดีนะครับ No me digas que estaba soltero. น้องสเตทแอบชอบ Pues pegan. Pero nunca había pensado que Jack iba a ser el Luke. เดี๋ยวว่ามันกับคุณจะได้กันเอง Jack. Uy, le gusta. Ay, Dios mío. ¿Pero quién está aquí trabajando a estas horas haciendo algodón de azúcar? Por Dios. ทำเป็นวางแผนไงแจ็ค Sí, joder, no es evidente. ¿Por qué tiene que decir esa frase? Es evidente. ก็ถ้าจะ Ah, esto ให้ es กู cute. มีแฟน Como la de แล้วมึง comer. ก็ต้องเสียเพื่อนไปอะยังไงกูก็ไม่แฮปปี้ว่ะ กูไม่มีทางเสียมันไปหรอก เพื่อนกันยังไงมันก็ตัดกันไม่ขาดอะ ¿Tú crees? Discrepo. เอาเฮ้ย คืนดีกับเพื่อนแล้วอ่ะไหนยังหน้าหงอยอยู่อีกอ่ะยิ้มหน่อยสิครับ Porque no quiere que te vayas a Estados ไม่เอา Unidos. ได้เพื่อนนะ เฮ้ย เศร้าไร กูแค่ไม่คิดเรื่องมึงอะ ¿Y te da tristeza? เรื่องกูเหรอ กูทำอะไรผิดปะเนี่ย Uy, el pobre. ใช่มึงไม่ได้ทำอะไรผิด ¿Va a ser su relación siempre กูก็ así? แค่คิดถึงเรื่องที่แม่มึงพูดอะ Pensando a Arnold que siempre tiene la culpa. สรุปมึงจะย้ายไปเอาเอจริงไหมเนี่ย A Los Ángeles. Tu LA. มึงก็รู้ว่ากูไม่อยากไปอ่ะ แต่ถ้ากูหางานแสดงงานเต้นที่นี่ไม่ได้จริงๆแล้วก็ Bailarín ya lo No, tienes difícil. ช่วยเขาทำอาหาร Pues sí. Que te trabajo aquí en el parque este de atracciones. Voy a decir el parque แต่ Jurásico. กูคิดแล้วนะเว้ย ว่าถ้ากูต้องไปอยู่ที่นั่นจริงๆ กูจะชวนมันไปด้วย ¿Por qué no va? Que se haga un cursito de มันก็ไม่ moda ง่ายขนาด allí. นั้นนะมึง ¿Por qué ครอ no? บครัวกูก็อยู่ที่นี่ และอีกอย่างความฝันกูก็อยู่ที่นี่ ¿Tu sueño กู está ยังอยาก aquí? ทำงานที่นี่อยู่อะ Pero si toda la gente que estudia moda se va fuera de su país, แต่มึงก็ไม่อยากให้กูไป se van a Nueva York, se van a Londres, ก็ได้ปะล่ะ casi todo el mundo, claro. นี่กูยังคิดไม่ออกเลยว่าความสัมพันธ์แบบ long distance มันจะเป็นยังไง กูเองก็คิดไม่ออกเหมือนกันมึง เพราะงั้นเนี่ย กูจะไฟท์กับชีวิตที่ ¿Que นี่ van a เต็ม hacer una ที่เลย relación a distancia? Pues cariño, cuando vea que estás abrazando a alguien en una foto, กูอยากอยู่กับมึงทุกวันเลยนะเว้ยตัว corta contigo, ¿eh? กูอยากตื่นมาหอมแก้มมึงทุกวัน Mm. ก่อนนอนก็อยากกอดมึงทุกวัน อยากจูบมึงทุกวัน กูอยากขี่มอไซค์พามึงไปทำนู่นทำนี่ด้วยกันทุกวัน ¿Y esa งั้นต่อ carita? จากเนี้ยกูก็จะไฟเพื่อมึง Pues ya era hora, cariño. ¿No habéis empezado todavía a luchar por él? Dios santo, la Virgen. ¿Qué innuendo es este? ¿Qué innuendo es este, señores? ¿Qué hacen? Compañía azul, hacéis cosas raras. Ay, 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 ay. Pero ¿esto qué es? Ay, 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 ay. Ah, gracias, que traes tú. Esto era lo que tenía que haber hecho con chiquita. Cute. Un besito bonito. Me alegra. Madre mía, todavía tenían algo de azúcar, meme. Aquí Tigo ha hecho un poquito de top en 3 segundos y Arno se ha quitado de se ha quitado en plan, no, te lo hago yo a ti. แป๊บเดียวอ่ะก็จะเรียนจบกันแล้วอ่ะ 4 ปี ¿Qué แม่ง hacen estos dos aquí ตั้งนิดเดียว metidos? เอง Solos, ¿no son amigos? แต่ว่าเรื่องราวแล้วก็ความทรงจำเนี่ยแม่งเยอะสัสๆเลยเนาะ Y siguen hablando de su relación, que esto va de mal en peor, ¿eh, gente? เอาจริงนะเว้ย ¿Volverá antes de que se acabe el capítulo? กูไม่เคยคิดเลยว่า
ว่าเราจะมีวันเนี้ยวันที่มึงกับกูไม่ตีกันอะแล้วก็ เราเป็นเพื่อนกันได้จริง Quieren hacer como la primera temporada, No, dos no, parejas no, juntas y no, una ๆ แม่งสนุกกว่าขึ้นรถไฟเหาะที่นี่ y una que no esté junta, ¿no? Que acabe separada. Pero en la primera temporada la que acaba separada tenía sentido y en esta temporada la que acaba separada, que son ellos dos, no tiene sentido que acaben ก็แยกย้ายไปมีชีวิตของตัวเองแล้วกันเนาะ separados. No tiene sentido. แม่งใครจะรู้ว่าอีก10 ปี 20 ปีข้างหน้า เราอาจจะกลับมาพบกันอีกก็ได้ ¿Qué dice, señora? ¿Qué dice? Jack, ¿qué está hablando? แต่ถ้าเกิดตอนนั้นเนี่ย มึงไม่ได้หล่อเหมือนตอนเนี้ย Se va a ver igual de bien, cariño. No te preocupes por eso. O sea, que el Jack lo tiene a Dean de reserva para dentro de 10 o 20 años. Si no tiene a nadie, un telefonazo y venga. Por eso lo quieres tener de amigo, para tenerlo cerquita. ดี ¿Ves cómo no quiere Jack que rehaga su vida? Quiere que esté todavía rondando. Esa es darle una esperanza, una pequeña มึ esperanza ง que ประ van ส a บการณ์ใน volver ชีวิตกูเลย juntos. ด้วย Encima le dice que es alguien importante en la vida. Pues chicos, si soy alguien importante, vamos a กูจะ estar ให้มึงอยู่ juntos. ตรงเนี้ย Cariño, sí, pero... ในใจกูเสมอ Ya, pero eso está muy bien si se lo dices cuando ya no os vais a ver nunca más. Pero sabiendo que vais a ser amigos y compartís en un grupo de amistades, esto tiene sentido decirlo. Y eso tampoco tiene sentido que Dean le diga que lo ama. Los amigos se quieren, no se aman. El amor tiene una connotación, decir te amo tiene una connotación de amor romántico. Venga, sí, ahora bracito. Esto para Jack es una deslealtad. Aquí, vamos, es como si lo estuvieran haciendo, según Jack. Venga, por Dios, esto es absurdo. Nos llevan planteando toda la serie que estos dos no pueden estar uno sin el otro porque es imposible para ellos. Y ahora, ¡hala! Un día después, digo un día después. Venga, ahora se van a sacar historias paralelas de la manga como este señor. Si este señor no está aquí grabando una serie, no lo entiendo. มึงจะบินกลับมาวันนี้ใช่ปะไม่เบี้ยวกูนะ ¿Quién es este? กูไม่เบี้ยวมึงหรอกนะถ้าเกิดไฟไม่ดีเลยเนี่ย เย็นนี้ก็ถึงกรุงเทพแล้ว Le queda el traje un poco grande, ¿verdad? Sí. De mangas. Qué guapo el Jack. ¿Sigues solo, Jack? ¿Por qué es tan guapo? Ah, เจอ no. กันมึง กลับดีๆเว้ย ¿Esta gente viene? ¿Esta gente viene? Jack está en una trío. ¿En una pareja 3 está ya? Uy, Malfario. Huelo problemas. Bueno, chicos, si llevas... มีอะไรให้ช่วยไหมครับ Si la llevas vacía, ¿qué te importará? Venga ya. Venga ya. Venga ya. Venga ya. No te lo crees ni tú. Un año, ¿eh? No han pasado 10 ni 20 años, no. Uno. Se supone que en un año no se han visto. O sea, que la conversación anterior sí fue แล้ว una despedida real. มึงเป็นไงบ้าง ¿Y este qué es? En una aerolínea. ก็ดี Como mucho puede ser azafato. เพิ่งกลับจากเอาละครปิดหัวมา Tu gira teatral, cariñe. วันก่อนเนี่ย กูแชร์สตอรี่ละครเวทีมึงด้วยนะ ¿Y por qué le dices eso? นี่ Bien, เก่งเหมือนเดิมเลย cariño. เนาะ Con dinerito todo se logra. เดี๋ยวมึง Uy, estoy un poco hater, ¿eh? บ้าน Estupendo, Sí, ¿no bueno. ve? Trabajando. สจวตมันได้เงินดีอ่ะ Azafato, Claro. menos mal. Claro que Es que me bueno, pone, muy bien, como ya. me hubieran puesto กูไปแคสงาน que, บ้างเหมือนกันนะ que era piloto, ya hubiera puesto yo el grito en el cielo. Porque es imposible en un Claro. año. ที่มึงเนี่ยยังอยากเป็นนักแสดงอยู่ Pero ¿cómo vas a ser actor viajando todo el rato? Es imposible. แต่ในโลกความเป็นจริงเนี่ย เราก็ต้อง Para tener un ทำงาน poquito ให้มัน de มั่นคง disponibilidad para hacer castings, แล้วก็ es ค่อยให้ camarero. อาชีพนักแสดงเป็นอาชีพเสริมไปอะ แต่กูว่าถ้ามึงยังแคสงานอยู่อะยังไงเดี๋ยววันหนึ่งก็ได้เป็นนักแสดง เชื่อกูดิ
En ti voy a confiar. Yo confío nada en ti, vamos. El que menos confío en ti, guapo. Este señor que dice las cosas así tan... ¿Quién está llamando? ¿Lo hizo el nombre? Sí, venga, vamos a terminar esta โทรมาไม่ใช่ conversación. หรอทำไมไม่รับอ่ะ ¿Están enfadaditos? นั่งกินข้าวกับมันไว้อะ Ah, bueno. มึงไปด้วยกันปะ Los mejores amigos al final. Los que menos han hablado de lo que les ha pasado. ไม่ดีกว่าวะ Los que más han durado. เดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันนะ Sí, es mejor quitarlo de verdad. ¿Veis? Es lo que yo digo. Son dos personas que no pueden estar la una sin el otro. Dean tiene un enganche con Jack impresionante. Y en un año todavía lo sigue teniendo. Está como el primer día. ¿Qué es esa cara, Dean? ¿Qué es esa cara? Mira, ir allá llorando. ¿Llorando? Mi azafato llorando. Muy mal. También os digo, llevar un traje de pana no es de azafato. Pero bueno, de vuelo, pero bueno. มึงจะเทน้ำได้ตัวเราไปกับกู2 คนปะ Señora, ¿qué está queriendo decir? No, dile que no. Dile que no, por tu bien. Por tu bien. Malas decisiones, ¿verdad? Eso es la cara de las malas decisiones. Real que sí. Por eso yo decía que era mi Boston. Que era el Boston porque solo toma malas decisiones. Oh, shit. This is your responsibility. You will solve this problem. I understand but I'm so sorry You will solve this. Y este señor. เกิดอะไรขึ้นวะพี่ก็นักแสดงอะดิแม่งไส้ติ่งแตกอะแล้วมาถ่ายไม่ได้แล้วอะเชี่ยโปรไฟล์งานหนังนอกงานแรกของกูพังหมดแล้วอะงี้เราถามพวกโมเดลลิ่งก่อนดีไหมกูโทษพวกทางวงการแล้วเว้ย Le van a งานด่วน proponer ขนา a ดนี้ Dean ใคร un มันจะว่าง dilema วะ entre su ผู้ชาย actuación, ที่ tu พูดเอง carrera คล่องสูง actuación 180 y คมเข้มหุ่นดีมีซิกแพคแล้วเฮีย ese no es งาน Jack. หนังมอไซค์อะแม่งต้องขี่มอไซค์ได้อีกกูจะไปหาจากที่ไหนวะกูไม่ใช่แบบ Ah, no, ese es Arnold. จริงเหรอพี่ ผมมีพี่ ผมรู้จักอยู่คนหนึ่ง Qué conveniente que esa señora se ponga a gritar. El perfil de la persona que quiere, de verdad. Churri. Bueno, así no. ตอนนี้เลยเหรอวะ Churri. จัดของแล้วพี่ทิ้งไม่เสร็จเลย Corre ตอน aquí นี้แหละมึง y ven en หนังน moto. อกเลยนะเว้ย ไปมึง Que te vean. แต่กูแต่อะไรวะมึง ไม่แต่แล้ว Ya, มึง métete. จะกลัวอะไรวะ มึงแค่ไปเล่นให้ผู้กำกับเขาดู ถ้าเขาโอเคอ่ะเขาถ่ายวันนี้เลยนะเว้ย Claro, y puedo hablar inglés. อันนี้แคสหนังใหญ่เลยนะเว้ย มันไม่เหมือนแคสละครเวทีอะตื่นเต้น Cállate, te puedes meter ahí, ¿eh? Lo que es tener aquí un amiguito, ¿eh? En la กู industria. เชื่อว่ามึงทำได้ เหมือนกับตอนโรมิโอไง กูรู้ว่ายังไงก็ต้องเป็นมึง Cuidadito a ver si se va a tener que abrazar con alguien. ¡Ay, qué! Venga, tira. นี่ของนำโชคมึง Ah, mira. วันนี้มึงได้แน่ ตัวเพื่อนพร้อมแล้วใช่ปะ Todo ที่จะ listo พาไป que เจอ puede ผู้กำกับ estar. พร้อมยังมึง ¿Y esa camiseta que ร lleva อแต่ง Arnold? ตัวมึงในฐานะนักแสดงอยู่นะ ¡Ah! ¿Qué es? ¿Es de fútbol o qué? La camiseta. Venga, un año después, mi pobre DJ, ¿qué está haciendo? Hace vídeos en mototaxi, ok. Y me quieren hacer plantear que esto es cool, pero está en una mototaxi, haciendo un vídeo. Tiene una cámara, 2 GoPros y ya. Me gustaban más las otras. ช่วยหน่อยได้ไหมคะขอถ่ายรูปด้วยนะคะ ครับผม ¿Va por la ciudad contaminando auditivamente? ¿La ciudad? ¿Echando más เนี่ย ruido a la เห็น ciudad? ไหมพี่อย่าเลือกไม่ผิดจริงๆ ที่เลือกดีเจโรมเนี่ยมาเป็นศิลปินในเทศกาลปีนี้ Muy bien. ตอนแรกอะที่ติดต่อลาฟี่ไปอะก็นึกว่าจะไม่มีคิวให้พี่ซะแล้ว ก็ถ้าเป็นเทศกาลดนตรีเนี่ยขอคิดไว้ให้ได้อยู่แล้วครับ
แล้วคอนเทนต์เมื่อกี้ที่เปิดเพลงบนรถตุ๊กๆอะเธอรู้ไหมยอด engage ดีมาก แล้วก็คนเข้าชมไลฟ์เราเยอะมากๆเลย โอ้ยดีใจมากเลยครับ งั้นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไป Bueno, เจอ ha กัน llamado ใน la งานนะคะ atención. แล้วส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวส่งให้คุณลัปปี้เขาขอบคุณค่ะ Rafita el head manager. Lo amo. Me encanta, claro, él tiene los contactos. Oye, pues ser manager no es nada malo, คิว ¿eh? งานปีนี้กูเป็น Mola ไงบ้าง mucho. โอ้เต็มยาวถึงปีหน้าเลยว่ะ แต่ไม่ต้องกังวลนะ กูจัดสรรเวลาวันว่างให้มึงไว้ละ Menos mal. Muy bien, Rafita. Plantea ahí รู้ unas ใจจริงๆเลยนะ vacaciones. ครับ คุณผู้จัดการ Me encanta. Menos mal que ha pasado ya a seducir DJ porque me encanta Lo cuando sé. se pone así serpenteando. Como digo Lo yo, digo, ¿no? serpenteando. ทำงานกูแฮปปี้ปะเนี่ย แฮปปี้ดิ แน่ใจนะว่านี่คือความฝันของมึงจริงๆอะที่ได้มาเป็นผู้จัดการศิลปิน Cariño, แบบเนี้ย esta gente. ไม่ใช่แค่ซัพพอร์ตกูนะ ทำไมอ่ะ Si lo está pasando bien, ¿Cómo me pues ya llamas? es Habla mucho yo. más de lo que hace Pues mucha habla gente en el entonces. trabajo. ดูความสำเร็จของแฟนไปเรื่อย Vigilar a mi novio, di que sí. Es que qué stalker eres. เฮ้ย Un año de เอ novios. อ เรื่อง Vamos. งานเฟสติวัลต่างประเทศอ่ะ ไม่มีใครติดต่อเข้ามาเลยว่ะ กูว่าเรื่องนี้ กูคงต้องสะสมโปรไฟล์อีกสักหน่อยอะ จริงเหรอ Bueno, vale. มึง งั้นเอาอย่างงี้ไหม A ver. หลังจบงานเนี้ย กูจะจัดงานเฟสติวัลของตัวเอง ¿Cómo? ก็ไม่ต้องรอให้เขามาจ้างไง แล้วกูอ่ะก็จะให้มึงขึ้นเป็นเฮดไลน์ใหญ่สุดของงานด้วย จริงปะเนี่ย ¿Y hay pasta Nada, para hola. eso? ¿Hay dinerito para eso? อืม Pues mira, me กู parece ว่าน่าสน bien. ใจดี มึงว่าได้ กูก็ว่าได้ Cariño, DJ, me encanta la mentalidad. ที่นี่มันที่มึงเคยพากูมาเดทเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเป็นแกลเลอรี่แล้วนะมึง Uh, มึงก็เปลี่ยนไปตามเวลา pues yo me acuerdo de esto. นี่มึงหมายถึงที่นี่ หรือหมายถึงกูกับมึง กูหมายถึงทุกคนน่ะ คนเรามันก็เปลี่ยนไปทุกวันไง แล้วมึงเป็นไงบ้างวะ แฟนที่เป็นหมออ่ะ ยังคบกันอยู่ปะ Un novio médico. เลิกกันไปนานแล้วว่ามึง Sí, ¿no? เขาเป็นหมออ่ะว่าตอนนี้เขาเอาจะถามกูว่าทำละครไปเพื่ออะไร มีเงินใช้หรือเปล่า Uf, qué tío เขา más ไม่เคยเข้าใจ pesado. งานกูเลยว่ะ Es que te tienes que hacer con un novio bohemio, cariño. แล้วมึงไง No con uno de มี ciencias. แฟนยัง กูไม่มีแฟนอ่ะ ¿Cómo va a estar si está todo el día en un avión? ยุ่ง Tendrá จะตายมึง rolletes. บินก็บ่อย ¿Veis? ไม่มีเวลาไปคบใครหรอก Tendrá rolletes. Abrirá cierta aplicación en cada país. นึกถึง Hará เมื่อก่อน unos แม่งก็มีความ tours สุขดีเหมื buenos. อนกันนะมึง ไม่ต้องเครียดเรื่องงาน ไม่ต้องมาคิดมากเรื่องเงิน แต่กูดีใจนะเว้ย ¿Cómo que tú no tenías que preocuparte por Que el Tony dinero si pues, se murió un happy familiarกับอะไร tuyo เล็ก y ๆน้อยๆใน tuviste งานแค่นั้น que hacer de entretenedor, vamos a llamarlo así, para ganar pasta? ¿Cómo que no os teníais que preocupar por el dinero? ¿De qué estás hablando? Y luego a tu hermana tuvo เรื่อง un อะไรที่ทำ novio ให้กูเสียใจ que la ha tratado fatal, por no decir la palabra. ¿Qué estás hablando, Dean? ¿Quién eres? ¿Este Dean qué Dean es? Este es otro Dean. ¿Veis que como que todo el tiempo es se lo han sacado de la manga? Venga, ahora Bang, esto, ya. venga, ahora lo otro. Pero este guión no กู tiene ni ยังเสียได้แค่ continuidad. นั้นเอง A ver, ¿qué vas a contar? No me rayes, ¿eh, Jack? No me rayes. อะไรวะ Quiero acabar bien esta serie, ¿eh? No cabreada. Mejor, gracias, universo. ¿Por qué iba a soltar una barbaridad? Gracias, universo sabe. Pero no, pero este roce, ¿eh? Os lo he dicho, que no pueden estar el uno sin el otro. De eso iba su relación. No pueden estar juntos, pero tampoco pueden estar separados. De que tienen un imán que se atraen. ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ห้อง Y ก่ no อนเปล่า solo corporalmente. ¿Y este sitio? ¿Dónde estamos?
อืม La musiquita. Me está diciendo cosas la música. เดี๋ยว Uy. กูส่งซักเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะส่งกลับมาหามึงนะ Tanto tiempo vamos a estar por เดี๋ยวไว้ aquí. คืนก็ได้ ทำไม จะไม่เจออีกแล้วเหรอ Ya, cariño, eres tú. Eres tú el que no quería saber nada. ¡Ay, lo reviento! Jack. Contra la pared te reviento, Quillo. De verdad, eres muy pesado. ¿Quieres salir de la vida de Dean y dejarlo que rehaga su vida? Y por cierto, no os vais a ver a menudo porque Dean está trabajando. De avión en avión. ¿Qué? ¿Ahora sí vas a decir que sí? Ah, ¿estás seduciendo a mi Dean, Jack? Ah, ¿ahora sí quieres tú? Dean, di que no. Di que no. Muy bien. Gracias. ¿Qué es esto? ¿Vas a venir cuando quieras? ¿Y te vas a ir cuando ไม่ค่อย quieras? เป็นแบบนี้ Mira. เพื่อนกันเนี่ย Ya somos otras personas. เขาไม่จูบกับเรานะเว้ย Muy bien, los amigos no ถ้า se กลับมาคบ besan. กัน No, gracias. Ya he pasado por ahí. ¿Pero vamos a ser novios un día para besarnos hoy? ¿Será calentorro? El Jack... Jack lleva sin un buen meneo un año. Si no, esto no sería posible. Porque han estado todo el rato diciendo que no. Di por Dios. ¿Ahora qué quieres? ¿Por qué parar? Ah. Pero después le gusta parar ya. Le ha parado porque el Dean estaba como llevando la batuta. Amor, ¿Esa pierna, esa rodilla? Esa rodilla, señor. Maravilla. ¡En el suelo! Buenísimo. ¿Ves? Es que me dan la razón todo el tiempo. Yo he entendido la historia. El que ha escrito el guión no lo he entendido. ให้จนได้นะเก่งมากนะมึง Oye, qué déjà vu esto, เป็น ¿no? เพราะว่าโอกาสที่แฟนกูหามาให้มากกว่า มึงที่แคสติ้งอ่ะเขาชวนกูไปแคสหนังนอกอีกเรื่องด้วยนะเว้ย จริงปะเนี่ย Ay, qué bien. No, qué pena, ¿no? มึงก็เป็นนักแสดงดังนะดิ ก็ดีดิ Arnold ahí súper คอ fácil สตูม siendo ดีไซเนอ actor. ร์ชื่อดัง Por กับนักแสดงชื่อ por ดัง suerte, ¿no? Más bien. เหมาะสม Y Dean currándoselo toda la vida y nada. ถ้ามึงดังจริงๆนะ พ่อกลัวสแตนดี้มึงไปติดทั่วสวนสนุกแน่เลยถ้ามึงได้ออสการ์เมื่อไหร่นะ Un Oscar. อย่าลืมขอบคุณกูในสปีชด้วย Mm, เอาแบบนั้นเลย me parece buen trato. ¿Qué pasa aquí? Ah, ¿qué Thank está you haciendo? everybody for being here tonight. I'm so grateful to be here. I just want to say thank you to all my team, my friends and family, Ajá, and most importantly, ajá. my boyfriend, Your boyfriend? my Yes. sweet boyfriend. Sweet. Couldn't do it without him. So thank you to him. Good night. Toma. Pues eso es lo que tienes que hacer, Joder, muy- justo. Venga, Te lo salí de subes va. en el escenario y le das un besito. เดี๋ยวพูดเก่งจ้ะ Sí. Bueno, ¿y ahora qué?
Que está mirando el trasero. Uy, Arnold, estás un poquito agresivito. Uy. De la nada, de la nada. De la nada. Estás entre el trabajo, คิด Arnold. ถึงไง Cariño, ช่วงนี้เราสองคนออกกองบ่อยอะจนไม่ได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเลยนะเว้ย pero no viven juntos. Yo porque pensaba que vivían juntos. เอาอะไรอีกให้เสร็จก่อนเข้าไปที่บ้าน Ah, muy ไม่อยาก bien. เปลี่ยนบรรยากาศบ้างเหรอ นี่มันห้องพักส่วนตัวของนักแสดงนะไม่มีใครมา Este ya es más el Arnold que yo pensaba que iba a ser. El Arnold. Que ha estado toda la serie ahí metido para adentro. A a ellos les encanta hacer esto en salas de vestuario, ¿no? Es su fetiche. Perdona. Too much. Cariño. Ano, are you ready? Next scene will be shooting Ya in decía 10 yo. minutes. Ya decía yo. Es que con la compañía azul yo uno no se puede relajar. Ya decía yo. He's ready. Sí, tan ready que no tiene puesto el uniforme. Pero ok. Ah, que van a seguir, chicos, cuando vayan a ver qué os pasa. แบบร่างเวทีโอเคแล้วนะ ส่วนสปอนก็ตอบกลับมาหมดแล้ว ตอนนี้เหลือแค่สัญญาของศิลปิน ส่งเอกสารให้ครบแล้วใช่ปะ ส่งสัญญาไปให้พี่เขาเรียบร้อยแล้วค่ะ เหลือแต่นัดวันเซ็นสัญญาเท่านั้น โอ้โหวันเหมือนกันนะ แสดงว่าปลายเดือนหน้าเราก็โปรโมทได้แล้วเนอะ ใช่ค่ะ งั้นลองก็ส่งมาครบก่อนค่อยคุยทีเดียว อะไรวะ นานแล้วนะ ปล่อยให้มึงรอได้ไงเนี่ย แล้วทำไมกูจะรอไม่ได้ พาร์ทเนอร์คนสำคัญขนาดนี้ ¿Quién? โทษทีว่ะที่กูมาสาย Consigue por trás me he dicho esto que es ahora. Ay, mis niños. Estarán los mejores. เรื่องมันจะวะ Hola, amores. นี่ เปิดบริษัทแล้วพี่ยังมาประชุมสายอยู่ Hecho, เนี่ย hecho, ไปว่าอะไรมันเลย ความผิดกูเองอะ Sí, habéis hecho cositas, ¿verdad? มันเลยไปเฝ้ากูห่างกันไม่ได้เลยไงทำไมไม่ไว้ใจพี่แดงเขาเหรอ กูไม่ได้กลัวไอ้แซนหรอก กูกลัวคนอื่นมากกว่า คนของกูอะ Es una manera graciosita de ser celoso, ¿sabes? ¿Eres celoso? Pues estás todo el rato alrededor de él, haciendo la gracia. เอาไอ้โลม Y luego si queréis os hacéis algo a tres, pero el celoso de Jack es solo dar por saco. ค่อยไปคุยที่ร้านเหล้า งั้นเชิญคุณซีโอต่อเลยครับทำไมต้องดุด้วยอ่ะ Porque no ha tenido meneos. Estoy segura. Que es eso, porque este guión es así. พี่เชิญต่อเลยนะ Venga. ¿En el baño? ¿Besos furtivos en el baño? Sí. En ese baño a medio alicatar. การเป็นเจ้าคนหลายคนปะเวลาเห็นมึง Ay, me está recordando a la cuando empezaron en el primer episodio que también fue en un baño. Pues nada, aquí lo de siempre, lo que nos gusta a nosotros. Lo que me enamoró de DJ. เจ้านายสองคนรักกัน Pues sí. บริษัทมั่นคงจะตาย ¿Estable? Es que estos son los mejores. จำได้ปะ A la oreja. เราสองคนได้กันครั้งแรก Sí, me acuerdo. ใหญ่ Ya le ha cambiado la cara a Rafita, así que... Es que es mucho esto, es mucho. Son tu madre. ¿Me vas a dejar con las ganas?
Gracias. Gracias. La puertecita esa tiene un montón de espacios por lo que se puede ver, ¿eh? เดี๋ยวมีมีตติ้งต่อนะ Bueno, se puede hacer las dos 15 cosas.นาที ¿Ves? Gracias, Rafeta. Sé que estabas por la labor. Guau. Mamma mía. Perdona. Esta gente no pertenece a la compañía azul. Esta gente es de otra pasta. Esta gente se merece otra compañía que les deje aquí esos atributos desarrollarlos. Bueno, esto es también como la primera cita que tuvieron, que se hicieron novios. En un lago. Esta gente, ¿por qué ha vuelto aquí? A esto. นี่ทำอะไรอยู่อ่ะ Ahora va a decir, quítate, no somos novios. ไม่บอก กูเกลียดเรื่องของเรา Lo sabía. เอาดี Y que está escribiendo una obra de teatro y el protagonista es ละ Dean. ครที่มาจากเรื่องราวของเราสองคนเว้ย ¿Y qué vas a escribir? Porque no va a ตั้ง tener แต่วันแรกที่ sentido. เราเจอกันถึงวันนี้ที่แม่งผ่านอุปสรรคมากมาย Un montón. แต่สุดท้ายอยู่ด้วยกันนี่ Vas a tener que meter mucha fantasía a eso, ¿eh? คือไงเนี่ย มึงกำลังเขียนโรมิโอแอนด์โรมิโออีกเวอร์ชันหนึ่งเหรอ ฮะ เขียนบทเองกำกับเอง Totalmente. แล้วก็เล่นเองอย่างนี้เลยปะ Seguro. Con lo egocéntrico que es. เขียนเองกำกับเอง ¿Ves tú? แล้วก็ให้แฟนเล่นนักแสดงนำของเรื่องด้วย ¿Ahora sois novios otra vez? De verdad. Estos cambios me dan dolor de cabeza, ¿eh? ¿Qué va a opinar el Dean? Que lleva un año y una eternidad esperándote. Ahora le dices แต่ que กู no. ว่า มึงให้คนอื่นเล่นเถอะ เดี๋ยวนี้คนเก่งๆเยอะแยะ ไม่ได้ Se lo está diciendo para escucharlo. เล่นได้แค่คนเดียว Que haya algo bonito de vez en cuando. สรุปเอาไงอ่ะ จะไม่ยอมเล่นให้กูปะ Evidentemente. Es actor. Que quiere actuar. Le ofreces un papel. ¿No va a decirte que no? ¿Ves tú? Es que esto es... ถ้า No, เกิ y ด encima กูได้อยู่ pensabas ใน que te iba a มุ decir ม que กับ no. มันเก่งแบบนั้นเนี่ยกูจะทำให้ดีที่สุด ¿Y ahora tiene que dejar el trabajo de azafato? ¿Por una obra de teatro? No tiene sentido. ดีน มึงรู้เปล่าว่า ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน A ver lo que no me va a decir. คนที่จะถ่ายทอดความคิดของกูได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด ก็มีแค่หนึ่งนะเว้ย Es que esto no me lo creo, tío. No me lo creo. Esto es otra manipulación que me hace el Jack. มึงคือนักแสดงคนโปรดคนเดียวของกูนะดีน Eso tiene un pase, pero lo otro... ¡Ay, me está llorando! ¿Cuánto tiempo llevaba Dean esperando esto? Desde siempre. เปล่า ที่แง่เราจะเรียนให้ Venga, beso, que te está pidiendo beso. Ni no lleva un beso. Ojo. A ver, ¿hay final? ¿Hay escena final? Ay, ขอบคุณครับ ¿esto qué es? ¿La obra de teatro de estos dos?
Qué vestuario, เพื่อนมาให้กำลังใจรอบแรกหมดเลยอะมึงทำให้เต็มที่นะ Quillo, pero porque me haces más presión que pesado. เต้นนิดหน่อยว่ามึง Ay, กูไม่ได้ละครเวทีมานานแล้วอะ eso iba a decir. มือเย็นมาเลยเนี่ย O sea que el Dean ha dejado, porque es incompatible, su trabajo มึงทำได้อยู่แล้ว de azafato por esto. ¿Para qué? Para que lo siga manteniendo, para que lo tenga ที่มึงยังเชื่อในตัวกูอะ mantenido Jack, para que dependa de Jack, para comer, para vivir. มึงนักแสดงเบอร์หนึ่งในใจกูเสมอ Es que me tiene que parecer bonito, pero es que no le creo nada. Porque al día siguiente va a decir, no, no. El día que estén enfadados le van a decir, no, ahora tienes que hacer una audición. Esto ya lo hemos vivido, ¿eh? Esto es como el día de la marmota, ¿eh? Todo el rato igual. ¿Y a qué va DJ y Rafita allí? Porque entiendo que Tua y Arnold vaya porque Tua y Dean han tenido contacto todo este tiempo y son mejores amigos, pero no tiene sentido que esté aquí Rafita y DJ, porque DJ pasaba, ¿no? Del hermano. ¿Este quién es ahora? ¿Esto que va a ser tercera temporada? Pues lo siento, pero no vas a ver. Este es gameplay. โทษทีนะครับ Este sí tiene sentido que ขอ venga นั่ง a ดู ver ด้วยคนนะครับ Hasta aquí el episodio final de Only Friends. Madre mía, qué movida, ¿eh? El episodio, este último, no tiene ningún tipo de sentido. Ninguna pareja ha tenido ningún tipo de sentido y menos ha tenido sentido el año después. Rafita y DJ al final, no es que al final Rafita consiga conquistar a DJ, sino que lo pongan en una situación en el que no puede decirle que no sea su novio. Entonces, ahí han perdido toda la construcción que estaban haciendo durante varios capítulos, la han perdido totalmente, porque hubiera sido tan sencillo como hacerle eso antes y hubiera tenido el mismo resultado. Dean y Jack, horroroso. Horroroso. Son novios, pero luego son amigos, pero algún día nos volveremos a ver. Dentro de 10 o 20 años volveremos, podríamos volver. Es absurdo todo. Jack, como siempre, no lo deja ir. Es que lo deja porque sabe que él no va a pasar página y que puede volver cuando a él le dé la gana. Entonces se ha hecho un viajecito de 1 año el Jack, pues a ver la vida pasar. Pero aún sabiendo que no iba a encontrar a nadie como Dean, no iba a sentir nada como lo siento por Dean, es absurdo. Y luego, Tua y Arnold, la gran cosa que les ha pasado en este capítulo es que, en la primera parte de la primera mitad, es que se va, Arnold que se va. Y al final, en la segunda mitad, después de 1 año, ni siquiera han solucionado eso, ni siquiera hemos... O sea, evidentemente se sabe que está en Tailandia, ¿no? Que sigue Arnold en Tailandia, pero podrían haberlo resuelto en el guión, ¿no? Que se olviden. En la segunda mitad me gusta que al final Rafita haya conseguido ser el manager y eso sea su profesión. Que siga siendo novio de DJ y que sigan también y que siga habiendo ese furor que había desde el principio. Pero lo que no me gusta es que como personaje no ha evolucionado absolutamente nada y sigue teniendo la misma mal concepto de sí mismo que tenía desde que lo dejaron muy bajito después de hacer todas las maldades que hizo. Sobre Dean y Jack. Dean no tiene sentido que sea azafato de vuelo porque es algo que tienes muy pocos descansos y los descansos que tienes son en países que no es el tuyo, por lo tanto no puede ir a casting. Así que ha estado 1 año, encima dice que sigue queriendo ser actor, pero no tiene sentido que siga queriendo ser actor teniendo un trabajo como ese. Debería haber tenido un trabajo que le diera disponibilidad, pero como lo quieren poner como... que él no es, como, quieren ponerlo como que su estrato social ha subido porque ahora es azafato de vuelo y es como que suena bien, pero es un poco,
¿cómo decirlo? Clasista, porque podría haberle puesto ser camarero y hubiera tenido más sentido. No por algo todos los actores son camareros en algún momento de su vida. Lo de Jack, horroroso. El Jack, el niño rico, lo ha tenido todo fácil, ha estado haciendo obras de teatro, ha tenido un novio médico, todo como súper chiqui genial. Hola. Luego, Arnold y Tua. Arnold no se sabe qué ha estado haciendo. Tua sí, ha seguido en el vestuario, no se sabe cómo ha llegado a estar en las producciones estas internacionales, pero bueno. Y lo mete allí de actor y al parecer lo que nos quieren decir es que va a ser actor para siempre ya, ¿no? Porque lo van a seguir contratando. Sinceramente, sería incompleto. No es OnlyFriends. En OnlyFriends no solo se ponía en la mira en las relaciones de amor, sino también las relaciones de amistad. Las relaciones de amistad aquí han pasado así por encimita, no han profundizado en ninguna, y la única que han llegado a profundizar entre comillas es la de Tua y Dean, pero ha sido la peor reconciliación de la historia de absolutamente cualquier biel o cualquier serie en general, porque ¿cómo le vas a decir el que tenía que haber pedido perdón por echar al amigo era Tua y no al contrario, que Dean tiene que estar todo el rato, ¿sabes? Humillándose a sí mismo para que estos niños ricos le digan venga, sí, venga, vuelve. Uf, horror. Me ha gustado también, me ha gustado que en la fiesta como que parece que Judge al actor ya le han, hemos visto un poquito de cuál va a ser su pareja actoral, porque creo haber escuchado por ahí que ya le iban a como asignar una pareja actoral en la compañía azul, ¿no? O sea, sí. Pero bueno, que la serie no tiene nada que ver con OnlyFriends. Si quieres hacer OnlyFriends, hazlo con parejas que estén dispuestas a morrearse con otras personas, a besarse con otras personas. No sé si ha sido el director o las parejas en sí, pero creo que ha sido un cúmulo de las dos. Creo que ha sido básicamente una serie para el fanservice de algunas parejas que tienen un fandom muy grande, pero al contrario, si esto lo pienso, OnlyFriends tuvo también tenían parejas con un fandom muy grande, muy, muy antiguo, y que se tomó genial que se besaran con otras personas fuera de la pareja actoral. Entonces no entiendo por qué este reparo ahora, la verdad. Y bueno, no, las redenciones de los personajes no han sido tales porque no han tenido sentido. Todo el rato el guión súper autoexplicativo, que alguien se pestañeaba y te decían ¡he pestañeado! O sea, era absurdo. Muchos personajes de pegote. La historia de Pete no se ha solucionado. Judge, pegote total, que no sé para qué lo han atropellado. Otro personaje había por ahí que tampoco han solucionado, que ni siquiera, ¿sabes? Me acuerdo. O sea, ha sido una serie que ha dejado en realidad mucho que desear. Y si el guión de la primera temporada no estaba bien escrito, sobre todo las últimas, este guión no está bien escrito desde el primer episodio. No ha habido ni un episodio bueno. El único episodio medio que ha sido como el 10, y este último episodio me ha parecido el pegote más gordo de la historia. Y me parece muy fuerte que podría tener la excusa de que han sabido adaptar mal el libro, pero es que no tienen el libro esta serie. Esta serie está hecha está hecha la serie y luego hacen el libro, entonces incluso eso está horrorosamente hecho. Entonces, no sé, de verdad, la compañía azul sé que es legendaria porque es de las primeras que empezó a hacer biel en YouTube, pero tío, cada día es más decepcionante y uno viene siempre con mucha ilusión, con mucha fe, cosa que yo no tengo, pero vengo con mucha fe, y de verdad que es el OnlyFriends más horroroso que podría haberme imaginado, sinceramente. Y tenían buenos actores y el planteamiento en sí podría haber estado bien, ¿no? Porque sí, pero no, o sea, no han profundizado en nada, todo se lo han sacado de la manga, el guión se sostiene, los personajes hacen cosas que
no harían los personajes. El único personaje que está medio bien construido es Dean, los demás horror. Encima la serie que quiere que creas que unos son buenos mientras que son los malos, que esto también le pasaba en la OnlyFriends temporada 1, pero bueno. Pero aquí como haciéndote pensar que eres más idiota de lo que eres. Encima, no sé, es que... he visto aquí tufillos a clasismo, se olvidan de que han echado a Dean, o sea... ¿Quieren hacernos pensar que haber echado a Dean había estado bien? Es que no lo entiendo nada. No entiendo la serie, no entiendo el guión. Bueno, no es que no lo entienda, es que no tiene sentido. Ni la serie ni el guión. No tiene sentido que OnlyFriends la gente no se bese, no haya deslealtades, porque no ha habido. No ha habido besos furtivos, no ha habido locuras, no ha habido traiciones, no ha habido deslealtades y no ha habido ningún drama. Solo gente que quiere estar pero no quiere estar con otra persona. Todo el rato. Y casi besos... tutiplén, casi beso, cariño, esto es un biel, no es un bromance, como que casi beso. Y ahora es que me molesta porque ahora hay mucha competencia, o sea, esto es perder el tiempo, literalmente. Si alguien lo ha dejado de ver a mitad o incluso antes, completamente lo veo normal, porque es que el guión ha sido insostenible. Para mí el guión es una de las cosas más importantes y tenían todos los demás factores y como siempre el guión para abajo. Y nada, no me voy a enrollar más porque ya estoy rizando el rizo. Así que nada, hasta aquí el episodio último de OnlyFriends. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Si no te has suscrito todavía, por favor, suscríbete, dale like y comparte el vídeo con tus amigos. Y nos vemos en alguna otra serie que quieras sintonizar conmigo. Besitos, adiós.